Okay, good morning. Morning. How are you today? Fine. Okay, before we start the class, let's check out the class. Atau sebelum kita mulai belajar, baik kita cek kelas dulu. Apakah ada sampah? Kita cek dulu. Apakah ada sampahnya atau tidak? Kalau ada, if you have trash, you can put in the trash. Apa di tempatnya? Ada sampah? Enggak. Oke. You prepare? Siapkan. Please, mulai. Attention. Attention, please. Attention, please. Start praying. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, who's absent today? Ada siapa yang hadir hari ini? Abdul Majid. Why? Why he cannot come here? Izin. Oke, before we start the class, I have a rule atau saya punya peraturan. Yang pertama, okay, the rule is first use your phone when I say to use it, and next, if you have a question, raise your hand. Atau kalau misalnya jika kamu boleh pakai HP kalau saya suruh dulu. Dan kemudian kalau kamu ada pertanyaan, boleh angkat tangannya. Understand? Oke. Okay. Before we start the class, I want ask you about our material in last week. Oke, jadi saya mau tanya dulu nih mengenai materi minggu lalu. We learn about apa? In last week, we learn about apa minggu lalu? Kita belajar apa minggu lalu? Apa kita pelajari materi minggu lalu? Conditional synthesis. Oke. What is conditional synthesis? Apa itu conditional synthesis? Ada yang tahu? Do you know? Atau do you remember the material in last week? Conditional synthesis? Imagination. Okay. Anyone else? Ada lagi? Imagination. What? Okay, itu we can say in imagination. Imagination. Oke, supposition. Hayalan. Imagination, supposition. Okay. And if in the type 1, you can say to me the example of type 0. Ada yang tahu? Yang tipe 0 seperti apa kalimatnya? Ada yang tahu? Kalimat tipe 0? The type of type 0 from conditional synthesis. Do you know? Do you remember? Type 0 of conditional synthesis. Give me an example, just a simple synthesis saja. Okay, do you remember our material in last week?
Ya, basah. Hujan basah. What di synthesis kalimatnya? How about the synthesis? Ya. If it rains, it wet. Okay. You opposed to? What your name? Okay. Now I want ask you about type 1. Type 1 of conditional synthesis. Do you remember type 1? Type 1, tipe 1, type 1. Okay, do you remember type 1 of conditional synthesis? Okay, do you remember our material last week? Type 1, conditional synthesis. Ya? If my best friend get married, will. Okay, you opposed to Anissa. Okay, so your answer of your friend is true. Okay, type 0 is talk about a fact or scientific fact, and type 1 we can tell about possibility. It can be happen or it can not be happen. Okay, so I have a picture from for you. Okay. What is the picture about? Huh? Cinderella. Huh? Cinderella? Snow White and what the English? Kurcaci. Snow White and seven dwarf. Kurcaci is dwarf. Okay. And what is the tell picture about? What is the picture tell us about? Atau dia menceritakan apa dari gambar ini? Maling kundang yang durhaka kepada orang tuanya. Oke. Okay. Give applause to us. Okay, so from our picture, do you know what today we learn about? Kalau dari gambar ini kira-kira apa yang kalian tebak? Kita bakal belajar apa hari ini? Naratif. Oke, naratif text. Do you know what is narrative text? Ada yang tahu apa itu narrative text? Cerita, story about? Fiksi, oke, fiction, folktale. What else? Ada lagi? Ada lagi? Folktale, fiction. Do you know? Dongeng. Dongeng, we can take in folktale. Folktale. Oh, legend, oke. Folktale, legend, fiction. Anyone else? Ada lagi? Ada lagi? No. Okay, so today we learn about narrative text.
Narrative text is a type of writing that tells a story or sequence of events with the purpose of entertaining or informing the reader. Atau di sini bisa kita bilang naratif teks itu adalah sebuah jenis teks yang dia menceritakan sebuah kisah atau kejadian yang dimana di sini bertujuan untuk menghibur atau memberi informasi kepada para pembacanya. And narrative text can be fictional or non-fictional. Atau di sini narrative text itu bisa berbentuk fiksi ataupun non-fiksi. And next we are discuss about type of narrative text. Narrative text has many different types. First is fable. Fable is bercerita tentang hewan. Fable. Fable is to entertain or to amuse the readers about the interesting story, to convey moral message or lessons to the reader, especially for children, to behave morally in the world, to understand the values of the culture in which they are written. Atau di sini fabel itu adalah sebuah cerita yang bertujuan untuk menghibur para pembacanya. Dan biasanya cerita itu sangat menarik. Dan di sini dia punya pesan moral yang biasanya kita lihat dalam cerita-ceritanya. Punya pesan moral yang dimana bertujuan agar mereka itu paham dengan ceritanya itu. And next we are discuss about legend. Legend is to present the story of human action in such as that they are perceived by the listener and readers to be true in literature, to entertain or to amuse the readers about the interesting story. Atau di sini kita bilang untuk menjelaskan sebuah kisah atau bisa bilang kisah kepada para pembacanya yang biasa itu tujuannya itu untuk menarik minat para pembacanya. Legend itu dia cerita rakyat. And next is folktale. Folktale are stories in the oral tradition or tales that people tell each other out loud rather than stories in written form. Atau kita bilang di sini dia adalah sebuah cerita yang biasanya itu dari mulut ke mulut ceritanya. Atau cerita yang sebelumnya sudah diwariskan dari turun-temurun. And next is fairy tale. Fairy tale is a story often intended for children that features fanciful and wondrous characters such as elves, goblins, wizards, and even, but not necessarily fairies. The term fairy tale seems to refer more to the fantastic and magical setting or magical influence within a story, rather than the presence of the character of a fairy within the story. Atau di sini bisa kita bilang fairy tale itu adalah sebuah cerita peri. Peri yang dimana di sini dia memiliki karakter yang sangat luar biasa dan sangat menakjubkan. Dan biasanya dalam sebuah peri itu ada karakternya seperti goblin, ada lagi elf itu makhluk mitologi, dan ada wizard, penyihir. Dan biasanya cerita itu berbicara mengenai sebuah keajaiban, sebuah magic. Dan dimana di sini ceritanya ini biasanya bertujuan untuk menarik para pembacanya. Okay, and next we are discuss about generic structure, atau kita berbicara mengenai struktur umum dari from narrative text. First is orientation. Orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Di sini bisa kita bilang orientasi itu adalah sebuah
awalan atau pembuka dari sebuah cerita yang dimana di sini berisi seperti pengenalan karakter wataknya seperti apa. And next is complication. Complication is where the problems in the story develop. Atau di sini bisa kita bilang complication itu atau komplikasi di sini adalah sebuah permasalahannya. Ini ada bagian dari sebuah permasalahan dihadapi. And next is the resolution. Resolution is where the problems in the story is solved. Atau di sini bisa kita bilang resolusi itu adalah sebuah penyelesaian masalah dari cerita tersebut. And next, we discuss about language feature atau unsur kebahasaannya. Pertama, using part action verb. Atau di sini bisa kita bilang dia menggunakan kata kerja kedua past part action verb. Seperti climb, turn, broke, as atau dan lainnya. Next, in native text, we use noun as pronoun of person, animal in the story. Atau di sini kita menggunakan seseorang itu dengan kata gantinya seperti king, queen, dan lainnya. And next, we are using specific noun. And next, we using adjective, which are for noun phrase. Atau di sini biasa kita menggunakan kata benda di sini. Example atau contohnya seperti kayak long black, hair, two red apple, and dan lainnya. And next, we are using time connective and conjunction to arrange the event. Atau di sini kita menggunakan kata hubung dan keterangan waktu untuk menjelaskan sebuah cerita tersebut. First, we can use then, before, after, soon. Di sini then itu kemudian, before sebelumnya, after setelahnya, soon segera. And next, in native text, we using adverb and irregular phrase to show the location of event. Atau di sini dia menggunakan kata tempat atau yang bisa kita untuk memberi tahu sebuah lokasi seperti here, in the mountain, ever after, and edge atau yang lainnya. Then kemudian in native text, we using dialogue to elicit an emotional response from the reader. Dan biasanya kalau dalam sebuah native text, dia akan memicu atau memunculkan perasaan si pembacanya. And next, in native text, we can use past tense. Past tense is, we can say in the past, atau kita bilang itu sebuah masa lampau, kejadian di masa lampau. Example, if we can synthesis atau kita buat dalam kalimat, like Princess Rara Jonggrang felt sad due to her dead father. Atau contoh kalimatnya seperti ini, kayak Pangeran Ratu Rojonggrang merasa sangat sedih setelah mendengar kematian ayahnya. And next, in native text, we using a variety of simple, compound, and complex sentences. Di sini kita menggunakan kalimatnya bisa yang sederhana, majemuk, dan kalimat kompleks. And the example of narrative text is, jika kalau kita buat ke dalam contohnya, I have a story. The story is Snow White. As you can see, once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were died. Atau artinya, pada
zaman dahulu tinggallah seorang perempuan yang bernama Putri Salju. Dia tinggal bersama bibinya dan pamannya karena orang tuanya sudah meninggal. If we can say the sentences atau kita lihat dalam kalimatnya, we can say it part of orientation, atau kalau kita lihat dari kalimatnya, kalimat ini masuknya ke dalam orientation atau pengenalan karakter. And next, complication. As you can see in front of you, one day she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go America and they didn't have enough money to save Snow White. Atau di sini pada suatu hari dia mendengar pamannya dan bibinya berbicara mengenai perpindahan dari Putri Salju dari istana karena mereka akan mencari ke Amerika dan tetapi mereka tidak mempunyai uang untuk mencari Putri Salju. Snow White did not want her uncle and aunt to do this. So she decided it would be best if she ran away. Atau di sini dia bilang Putri Salju tidak ingin paman dan bibinya untuk melakukan hal ini. Jadi dia memutuskan untuk lari sebisanya atau semampunya. Next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. Atau di sini kita bilang pada keesokan paginya dia kabur dari rumahnya ketika paman dan bibinya sedang sarapan. She ran away into the woods. Dia lari di hutan. If we see the sentences atau kita lihat dalam kalimat ini, we can say it's part of complication. Atau di sini bisa kita bilang dia masuk ke dalam complication because it have a problem in there. Dari sini punya masalah. And next, last is resolution. You can see in the projector. Then she saw this little cottage. She knocked, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, the 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There they found Snow White sleeping. Atau artinya, jadi dia melihat sebuah cottage dan menendangnya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kemudian dia masuk ke dalam dan tertidur. Sementara 7 kurcaci datang ke rumahnya untuk bekerja. Mereka masuk ke dalam. There they found Snow White sleeping. Dia di sini berkata mereka menemukan Putri Salju sedang tertidur. Then Snow White woke up. Dan Snow White terbangun dari tidurnya. She saw the dwarf. Atau di sini dia melihat para kurcaci. The dwarf said, "What is your name? What is your name?" Snow White said. Dan di sini para kurcaci itu bertanya, "Siapa nama kamu?" Terus jawab dengan Snow White. Saya Snow White. And one of the dwarves said, "If you wish, you may live here with us." Atau di sini dia berkata, jika kamu ingin tinggal di sini, kamu bisa tinggal di sini. Snow White said, "Oh, cool, thank you." Snow White di sini berkata, bolehkah? Kalau gitu terima kasih. And then Snow White told the dwarf the whole story, and finally Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after.
Atau di sini bisa kita bilang Snow White kemudian bercerita kepada kurcaci tentang cerita yang dia alami atau kejadian dia alami, dan pada akhirnya Putri Salju dan kurcaci hidup bahagia. Okay, so before after our explain to you about the material, I give you 5 minutes to answer the question. Saya kasihkan waktu 5 menit untuk bertanya mengenai materi ini. Do you have a question? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Maksudnya? No? Okay. If you have a question, please make a group. Okay? Tolong kamu buat kelompok ya. Now, sekarang. Okay? Please make a group. How many students in the group? In group have 6 students. Yeah. Make a 6 person and buatlah cari 6 orang per kelompok ya. Dengan senggol ya. Auto molor. Okay, are you finished? Udah ketemu kelompoknya? Where is the group 1? Mana kelompok 1? Where is group 2? Where is group 3? Where is group 4? Where is group 5? Where is group 6? Now, okay, so I have a exercise for you. Saya punya latihan untuk kalian. So, please make a story about narrative text. Jadi tolong buat cerita mengenai teks naratif. Oke? Okay? I will give you 10 minutes. 10 minutes to write. Oke? Okay? Make in a piece of paper. Buat di kertas lembar saja. Ya. I give you 5 minutes, okay? Saya kasih kamu 5 menit lah waktu. Give you 5 minutes to write, okay? 5 menit ya, bikin. Tadi bikin? Hah? Udah mana? Hah?
Bapak nulis ya. Ada kesulitan? izin ke toilet. Ini ada kesulitan? Tidak. Oh iya, Bang. Ada kesulitan? Ada difficult? Ada difficult? Ada kesulitan? Enggak. Hah? Ada kesulitan? If you have a difficult, ada kesulitan? Ya. Five minute berarti sampai 8 tadi, jam 7, jam 9, jam 8 lah. Makanya itu gara-gara tadi apa nih, sebenarnya mereka pada lupa. Aku tidak briefing tadi kan, pada lupa. Aku lupa tadi bisa kejar rokinya. Aku tadi jelasin tuh, aku denger jelasin apa materinya. Oke, are you finished? Udah siap semuanya? Udah? Udah? Udah, oke. Please collect in front of you. Bisa kumpul di depan perhatiannya? Bisa kumpul di depan? Bisa diantar ke depan latihannya, diantar ke depan. Bisa diantar latihannya ke depan, diantar latihannya. Diantar latihannya ke depan. Diantar. Collect your exercise. Hurry up, segera. Segera. Buat nama, Pak. Apa? Maksudnya. Oke. Aku apa mau kuis? Kuis. Oke, halo. Oke, I have a quiz. Saya punya quiz untuk kalian. Can you open your phone? Bisa buka HP-nya? Open quizzes ya, buka quizzes in Google.
quizzes. One group, one phone. Satu HP ya? Ya, one group, one phone. Is kodenya. Buka quizzes ya di Google, quizzes. Search quizzes di Google. Quizzes ya, quizzes. Buka quizzes. Search quizzes, quizzes. Quizzes Google. Google quizzes. Answer apa in your phone? Dan pembelajaran kedua. Ada kasih jawabannya enggak? Kelompok 3 mulet memimpin sementara. Yang kedua disusul kelompok 12. Hah? What's the name? Rank 3 diisi dengan CS awak. Finish? 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 Ada finish dah siap? Belum. Finish? Belum ya? Belum. Tes awak kedua. Oke. Number 1 is kelompok 3 mulet. Number 3 and number 4 sedang bersaing nampaknya.
Oke. Oke. Number one. Ranking one is kelompok 3 mulet. Mana kelompok 3 mulet orangnya? Oke. Oke, number two. Where is he? Number two. Number two is Ces Awa. Ces Awa mana? Oke. And number three is Koko Ganteng. Where is Koko Ganteng? Oke, Koko Ganteng. Oke. Kelompok 3 mulet, you can ke depan. Number one, number two, number three bisa ke depan. Ke depan, perwakilan. Perwakilan ke depan. Perwakilan. Oke, where is juara 3 sama mana? Orangnya juara 3? Sini, juara 3 sini. Oke. Dia pause tuh. Kelompok Koko Ganteng. Oke, and next kelompok tuh apa? Oke, Ces Awa. Dia pause tuh Ces Awa. And our champion is Kelompok 3 mulet. Oke. Apa? You can sit. Oke. Are you happy? Happy bonus material? Happy? Are you have a difficult? Ada kesulitan? Ada kesulitan tadi mengenai materinya? Tidak? Or you have ada question atau ada pertanyaan? No? Gak ada? Do you have question? Ada pertanyaan? Atau ada kesulitan tadi? No? Okay. So after we learn about this material, we can make a conclusion. Narrative text is a text tells about folktale, folklore, fairy tale, fable, fiction, and non-fiction. Okay, and in narrative text, it have genre structure. That is, first is orientation, and next is complication, and last is orientation. Okay, thank you. Thank you. I think enough for this class. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Terima kasih karena kalian telah mengikuti pelajaran hari ini. Okay, and our material in next week is direct and indirect speech. Okay? Okay. Okay, I think enough for this study. You prepare? Close the class. Siapkan, tutup kelasnya. Tutup kelasnya. Close the class. You tutup. Kamu, coba kamu. Bilang, attention please. Bilang, attention please. Agak keras. Louder. Or you? Yeah. Tutup. Let's pray. Let's pray.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.